अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाजिमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हमसे बदतरीन सुलूक करने वाला चीन टैरिफ से नहीं बचेगा, ट्रंप का ऐलान। जवाबी टैरिफ की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर खत्म करे अमेरिका, चीन का मुतालबा। दुनिया अमेरिका पर आकर खत्म नहीं हो जाती, हम आखिर दम तक लड़ेंगे, चीनी थिंक टैंक का मौक़िफ़। हम अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी जी सकते हैं। यूक्रेनी शहर सोमे पर रूसी मिसाइल हमला, 30 से ज्यादा हलाकतें, हजारों की तादाद में जख्मी। पाकिस्तान के कराची में फलस्तीनी अवाम से इजहार एकजहती मिलियन मार्च का इनेकाद, मुस्लिम हुक्मरानों अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी अमली इक़दामात का मुतालबा। गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम मुसलसल जारी, ताज़ा हमलों में 6 सगे भाइयों समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब तीसरा सबसे खुश अरब मुल्क करार, आलमी सतह पर फिनलैंड ने दुनिया के सबसे ज्यादा खुश ममालिक की फहरिस्त में पहला मुकाम किया हासिल। और बांग्लादेश में संगीन कुदरती आफात का खतरा, 80 लाख अफराद पर मंडरा रहा है तबाही का साया। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि गैर मुंसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा। एक बयान में अमेरिकी सदर ने कहा, टैरिफ से खास तौर पर चीन नहीं बचेगा, जो हमसे बदतरीन सुलूक करता है, और ईरान से मुताल्लिक़ हम फैसला जल्द करेंगे। ट्रंप ने कहा कि मोबाइल फोन्स पर टैरिफ का ऐलान जल्द किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी लचक होगी। उन्होंने कहा, सेमी कंडक्टर टैरिफ पर कुछ कंपनियों के लिए लचक होगी, लेकिन अभी भी ये वाज़ेह नहीं है। ताहम सेमी कंडक्टर्स पर टैरिफ की शरह का ऐलान अगले हफ्ते हो जाएगा। Posted on Truth Social today. What is the timeline for that? And I believe it was Jameson Greer said today that those will not be negotiable. Once those tariffs are in place, they are non-negotiable. Is that right? But the tariffs will be in place in the not distant future, because as you know, like we did with steel, like we did with automobiles, like we did with aluminum, which are now fully on, we'll be doing that with semiconductors, with chips, and numerous other things. And that'll take place in the very near future. And all the things. And what we did is we want to uncomplicate it from a lot of companies, because that's really where it should be, ideally. And we wanted to uncomplicate it from a lot of other companies, because we want to make our chips and semiconductors and other things in our country. And I will tell you, another one is pharmaceuticals, drugs and pharmaceuticals. We want to make our drugs in this country. And by placing a tariff on the companies that are not in this country, they're going to move into our country, and we're going to have our drugs made in the United States, so that in case of war, in case of whatever, we're not relying on China and various other countries to supply us. वाज़ेह है कि इससे पहले चीन ने अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो जवाबी टैरिफ की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। चीनी वज़ारत तिजारत के तर्जुमान ने एक बयान में कहा, हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि वो अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाए और जवाबी टैरिफ जैसे गलत इक़दामात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे और बाहमी एहतराम के रास्ते पर वापस आए। याद है कि बेशतर चीनी मसनूआत पर अमेरिका की जानिब से बदस्तूर 145% टैरिफ आयद है, जबकि चीन ने भी अमेरिकी मसनूआत की दरआमद पर 125% टैरिफ आयद कर दिया है। चीनी थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ ने कहा, अमेरिका से तिजारती जंग में चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है। चीन के थिंक टैंक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर विक्टर गाओ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए कि अपने इंटरव्यू में कहा, दुनिया इतनी बड़ी है कि अमेरिका पर आकर ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा, चीन 5000 सालों से है और इसमें ज़्यादा अरसा वो जब तक अमेरिका का वजूद भी नहीं था, हम तब से जीना जानते थे। हम अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मज़ीद 5000 साल सरवाइव कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा, अमेरिका से तिजारती जंग में चीन आखिरी दम तक लड़ने के लिए हर तरह से तैयार है।
اور ادھر پاکستان کے کراچی میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ملین مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت کی اور مسلم حکمرانوں اقوام متحدہ سے فوری عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، امریکہ اور یورپ نے ظالم کے حق میں اپنا موقف لیا ہوا ہے۔ آج کے اجتماع سے پیغام دیا جاتا ہے کہ مظلوم فلسطینی تنہا نہیں ہے۔ غزہ کے 60,000 افراد کی شہادت بھی حکمرانوں کو نہیں جگا سکی اور ہم حکمرانوں کی پرواہ کے بغیر امت مسلمہ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا۔ مطالبہ ہے کہ ہمارے حکمران امریکی غلامی کا کلاوہ اپنی گردن سے نکالیں اور ہمارے حکمران اللہ کی حاکمیت میں اپنے آپ کو دیں اور اہل غزہ کے ساتھ نکل کر کھڑے ہوں، اپنے قبلہ اول کو بچانے کے لیے، اپنی مسجد اقصیٰ کو بچانے کے لیے نکلیں اور اس راستے میں کھڑے ہوں۔ ساتھ ساتھ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ وہ ساری مصنوعات کہ جو صہیونیوں کو معاشی طور پہ فائدہ پہنچاتی ہیں ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ پوری امت کو یکجا ہونا ہے، پوری امت کے حکمرانوں کو امت کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، نہ کہ امریکہ کے ساتھ۔ اسی کے نتیجے میں ہمارے یہ غزہ کے بھائی ادھر غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم جاری ہے۔ تازہ حملوں میں 6 سگے بھائیوں سمیت مزید 37 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کے علاقے دیر البلحہ میں بھوکے فلسطینیوں کو خوراک فراہم کرنے میں مصروف 6 سگے بھائی، جن کی عمر تقریباً 10 تا 34 سال کے درمیان تھی، اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ شہداء کے والد کے ابو مہدی نے کہا ان کے بیٹے جنگ کے آغاز سے ہی ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ WHO نے کہا ایک فلسطینی بچہ طبی امداد کی فراہمی میں خلل پڑنے کے باعث جان کی بازی ہار گیا۔ روسی یوکرینی جنگ میں شمال مشرقی یوکرینی شہر سومے پر اتوار کے روز کیے گئے ایک روسی میزائل حملے میں کم از کم 31 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق اس میزائل حملے میں 7 بچوں سمیت کم از کم 83 افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف سے موصولہ رپورٹس کے مطابق یہ روسی میزائل حملہ 13 اپریل کی صبح اس وقت کیا گیا جب سومے میں بہت سے شہری پام سنڈے کے مذہبی حوالے سے اہم مسیحی دین کی چرچ سروس کے لیے مقامی کلیساؤں کا رخ کر رہے تھے۔ ایسٹر کے مسیحی تہوار سے ایک ہفتہ پہلے اتوار کا دن پام سنڈے کہلاتا ہے اور مسیحی عقائد کے روز سے اس روز یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تھے۔ ویسٹ انڈیز کے کرکٹر کرس گیل نے ہندوستانی کرکٹ لیجنڈز روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا۔ گیل نے شائقین اور سیلیکٹرز پر زور دیا کہ وہ ان کا کیریئر ختم نہ کریں اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ روہت اور وراٹ میں ابھی بھی کافی کرکٹ باقی ہے، آئیے انہیں پہلے ہی باہر نہ دھکلیں۔ کرکٹ کی دنیا کو ان لوگوں کی ضرورت ہے، جب تک ممکن ہو سکے انہیں میدان میں تیار رکھا جائے۔ Like I said, I'm still backing them. Hopefully, they can actually go all the way. I know we keep saying that every year, but he's a young captain as well. Looks really good, look really positive as well. So hopefully, he can actually continue that vein. The senior guys around him as well, he will get the full support. So yeah. And another question: is Nicholas Pooran the best T20 batsman around right now? Oh, absolutely, absolutely. He's striking the ball so well. Maybe he's the one can get a 175, 180 on his day, but he's in good form. I know he had a poor year in the IPL, so it's actually good to see him, scoring runs consistently as well. There's many other players who's doing great here in the IPL as well, so that's something fantastic. So hopefully those batters can keep going. Last question: Abhishek Sharma played a phenomenal knock yesterday, 141 in just 55 balls, totally crushed Punjab Kings. Your views on the knock? I swear to God, I didn't see the knock, but that's a fantastic innings from the youngster. To score 141, about 55 balls, that's fantastic. With the likes of Travis Head, those two guys been going great guns, great opening pair as well. So it's fantastic to see two left-handers dominating. عالمی خوشی کے انڈیکس نے سعودی عرب کو عرب دنیا میں خوش ترین ممالک کی فہرست میں 30 نمبر پر قرار دیا ہے۔ عالمی ادارے نے عرب ممالک میں UAE کو خوشی کے اشاریہ میں پہلے نمبر پر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد کویت دوسرے نمبر پر، سعودی عرب تیسرے نمبر پر، عمان چوتھے اور بحرین 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ انڈیکس میں سعودی عرب نے علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی نمایاں پوزیشن کو برقرار رکھا ہے، تو دوسری جانب عالمی سطح پر فن لینڈ نے دنیا کے سب سے زیادہ خوش ممالک کی فہرست میں پہلا مقام حاصل کیا۔
उधर बांग्लादेश में कुदरती आफात के अंदेशे ने लोगों को खौफ और दहशत में डाल दिया है। इस मरतबा तबाही का इम्कान पहले से कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। वन अर्थ नामी मशहूर साइंटिफिक जर्नल में शाये एक नई स्टडी ने एक हैरत अंगेज तंबी जारी की है। इस तंबी के मुताबिक ताबनाक तूफान जो पहले सदी में एक मरतबा आते थे, अब हर दहाई में बांग्लादेश पर कहर बर्पा कर सकते हैं। इस रिपोर्ट ने मुल्क की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की टेंशन में इजाफा कर दिया है। इस स्टडी में बताया जाता है कि अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले वक्त में तकरीबन 80 लाख लोग ऐसे तूफानों की जद में आ सकते हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमसे बदतरीन सुलूक करने वाला चीन टैरिफ से नहीं बचेगा, ट्रंप का ऐलान। जवाबी टैरिफ की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर खत्म करे अमेरिका, चीन का मुतालबा। दुनिया अमेरिका पर आकर खत्म नहीं हो जाती, हम आखिर दम तक लड़ेंगे, चीनी थिंक टैंक का मौक़िफ़। हम अमेरिका पर इन्हिसार किए बगैर मजीद 5000 साल भी जी सकते हैं। यूक्रेनी शहर सोमे पर रूसी मिसाइल हमला, 30 से ज्यादा हलाकतें, हजारों की तादाद में जख्मी। पाकिस्तान के कराची में फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती मिलियन मार्च का इनेकाद, मुस्लिम हुक्मरानों अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी अमली इक़दामात का मुतालबा। गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम मुसलसल जारी, ताज़ा हमलों में 6 सगे भाइयों समेत मजीद 37 फलस्तीनी शहीद। सऊदी अरब तीसरा सबसे खुश अरब मुल्क करार, आलमी सतह पर फिनलैंड ने दुनिया के सबसे ज्यादा खुश ममालिक की फहरिस्त में पहला मुकाम किया हासिल। और बांग्लादेश में संगीन कुदरती आफात का खतरा, 80 लाख अफराद पर मंडरा रहा है तबाही का साया। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला भी यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।